बड़े कैच करके दौच मत लाइट आसছে না নাই আসছে फाइनली कौन मोर आसीगला जेटा कि मंगलसूत्र बाय वन गेट वन फ्री बाहर सिम सिम ओपन करिया फास्ट कोड़ा ओपन करिया तो एटा कि एटा कोड़ा ना कोड़ा कोना दीटा का फास्ट मोर चॉइस एटा ओपन करिया खुली जा पैकिंग टा किंतु मस्त देछि जोटा किंतु खोला में बहुत कष्ट लाଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣି କେତେ ଦିନ ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବ କଣ କରିବ ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧି ବି ପାରିବିନି ଆଉ ଗୋଟେ ଖୋଲିବି ଏଟା ଓକେ এটা भी বড় আছে মস্ত আছে না तुमको ভিতরে কোড়া ভালো লাগছে তো সেটা ফার্স্ট ট্রাই করিয়া ये साइज करते तुमको ভিতরে কোড়া ভালো লাগছে এটা এটা ভালো লাগনি ডিজাইনটা এটা ভালো লাগছে তাহলে কোড়া পিন্ধিবি কালি এটা পিন্ধিবি না এটা পিন্ধিবি এটা তোমাকে যদি ভাল লাগুଛି তো ମୁଁ এটা କାହିଁକି ଫାଷ୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ତ ଏଇଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବି କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ଆଜି ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି ବଟ୍ ମୁଁ ଆଜି ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ଯେଉଁଟା ପିନ୍ଧିଛି ସେଇଟା ଶୀତରେ ପାରିବିନି ତ କାଲି ସକାଳେ ସେଇଟା ପିନ୍ଧିକି ଦେଖିବି